बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आसिफ जरदारी ने खतरनाक तरीन कार्ड खेल दिया पाइन, बचत नहीं लग रही मैनू, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ बढ़ रही हैं। मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के जो वफाकी वज़ीर कानून हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी ऐसी क्या कहते हैं लंगड़ी टैन खेडी है। वो एक ऐसी ठिब्बी कराई है, ठिब्बी ये मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ करा रहे हैं ना, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी भाई ठिबियाँ करा करा के पहुंचे ना थे। चीज़ें बड़ी और हो गई हैं। चले आपको अगले व्लॉग में बड़ी खबर देंगे, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन मैं आपको अभी जो खबर दूंगा ना वो भी बड़ी खबर है। वो आपको पहले इसलिए दे रहा हूँ कि भाई वो वाली खबर जी ना दूसरी वो ज़रा थोड़ी अपडेट हो लगे, इसलिए उसका टाइम ले रहा हूँ मैं। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब है ना, वो भी तो लोगों क्या कहते हैं बुक्कल मार के ते चीज़ां जड़ियां ना लोगों की अखां च मिट्टी पा के ते गल घुमाई जा रही है ना। पूरी बात नहीं की जा रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, पूरी बात करनी चाहिए। पूरी बात यह है कि सिरे से सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर जितना भी मैस क्रिएट हुआ है, जितना भी इस वक्त आपको सियासी फ़ज़ा के अंदर गर्दो गुबार और पत्ते उड़ते घट्टा मिट्टी, ठीक है, वो जनाब लोगों दी पगड़ियाँ उछलदियाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सारे का सारा वो 63A की जो तशरीह नहीं सरकार ने फरमाई थी है जी, वो फुल बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के फैसले से सर ये उदी कीती कराइए। तो अब आप उससे बच नहीं सकते। देखिए आपने जो चक्कर दूसरों को दिए होते हैं ना, वो चक्कर आपको फाइनली आने होते हैं घुमा के। तो अब मामला ये है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, ये एहसन नून साहब हैं, ये जो अपना लतीफ़ खोसे दे शागिर्द ना भी, ठीक है, और जो हैं चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन साहब, ये सीनियर हैं इनके। तो इन्होंने इन्हीं से सीख सूख कर सारा कुछ किया हुआ है। आज उन्होंने एक बड़ी जो है ना ठिबी कराई है, और वो ठिबी ये कराई है ज़रूर के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा जी 21 अरब रुपया जो है वो हमने एलोकेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे दे दो, असी एलोकेट करता कि लो जी एलोकेशन पे 21 अरब रुपए दी। अब जब हमें फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त देगी, हुक्म देगी, असी पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये किसी के पास इख्तियार नहीं है सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के कि वो जो फंड पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसे पड़े हैं ना, वो उसके प्यो के पैसे नहीं हैं, किसी के प्यो के पैसे नहीं, वो पैसे हैं आपके और मेरे, हम शूद्रों के पैसे हैं जो इकट्ठे किए हुए हैं। और वो शूद्रों की रकम जो है वो ये सारे ब्राह्मण मिल के आपस में करते हैं, 2 तेरियां 2 मेरियां, चीचो चीज गंढेरियां खेलते हैं ना, 2 तेरियां 2 मेरियां करके साढ़े पैसे आप ही वड़ लेंगे ने। वो नवी गड्डियां ले लेगा, वो नवी कोठी बना लेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके लिए, बल्कि मुझे खबर याद आ गई, फवाद चौधरी ने मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी के विच कोई अच्छी चीज़ शेयर की, और वो ये थी कि जनाब जो हैं अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका इस्लामाबाद में जो घर है उसके लिए जनाब 100 मिलियन रुपए के साथ, 100 मिलियन रुपए बोलो तो समझे कि ये 10 करोड़ रुपये बनता है। उसके साथ जनाब वहाँ पर उनकी रहायशगाह की तज़ीनो रहाइश की जाएगी। इसमें जगह शामिल नहीं है, यानी ज़मीन की कीमत शामिल नहीं है। जो पहले से जगह होगी उधर तो भाइयों का घर आलीशान बंगला बनाया जाएगा। ये एक ऐसे मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बंगला बनेगा ज़रूर जिसमें जिस मुल्क के ऊपर कर्जा है आसमान ते वजह होया, और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ना टगे टगे लिए जाके जनाब दर दर ते सजा दे रहा कि यार खुदा दा वास्ता साढ़े कोल गंदम हो गई, रब दा नाज है चीनी हो गई, रब दा नाज है खाण रोटी नहीं। ये हमारे मुल्क का हाल है। वहाँ पर करोड़ हार रुपए लगाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाबगाह रहायशगाह तामीर की जाएगी है। उधर भाइन फिर कोई बतखा बुतखा छड्डन लई जरा ना माहौल बनाना पड़ेगा ना, कि झील जी भी बनाई जाएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। इन्ने बड़े पैसे तो भाइन 100 मिलियन रुपया तो ऐसे किसी शायद लग सकता है ना, वरना क्या है सर वो गरीब आदमी थोड़ी है। या चले फ़र्ज़ करें उन्होंने एक मुस्तकिल रहाइश भी रखनी हो और मुस्तकिल एक ठिकाना होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उत्थे कोई सिंध हाउस कश्मीर हाउस पंजाब हाउस और फैडरल लाज 2 कमरे दे छड़ो साइड से, अल्लाह खैरी चला की जरूरत है जनाब वखरा घर एड्डा बड़ा देती। मैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी बड़ी बड़ी रहायशगाहें मिली हुई हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को मिली हुई हैं, मैं तो इसके भी बड़ा शदीद खिलाफ। कोई लोड़ नहीं, हमारी जो हालात हैं वो वारे नहीं खाते इस सारा कुछ करन दा। लेकिन ये काम ना इमरान खान ने किया। आपको याद होगा बड़ा नारे मारे थे
गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। टोपी ड्रामा भी किया सी थोड़ी दीवार देख के, है जी। तो उस तो बाद सारा कुछ रुक गया। ये शहबाज शरीफ ने टोपी ड्रामे किए थे। चाचू भी 2008 में आए थे तो कह रहे थे ये जो 8 क्लब है ना यहाँ पर विमन यूनिवर्सिटी बना देंगे। उदो ही हसते सन समझदार लोग जिनको पता था कोई यार खुदा का वास्ता इतने वो आम साइकिल वाला नहीं बढ़ने दे तो विमन यूनिवर्सिटी बनाएगा, यहाँ पर आम लोगों की बच्चियाँ आए जाएंगी, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को छोड़ने आएंगे लेने आएंगे, ब्यूरोक्रेसी बढ़न देगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। हजूर ब्यूरोक्रेट्स जो है या ये जो अपना साहब इक़्तिदार लोग हैं ये और हमारे दरमियान ना दीवारें चीन खड़ी है। ये तो सानू वेख के राजी नहीं है, सिर्फ पैसे खोना जानते हैं साढ़े को। और वो साड़ी संगी ते अंगूठा रख के लेंदे ने। कभी बिजली के बिल के नाम पे लेंगे, कभी गैस के नाम पे लेंगे, कभी जनाब ये जो है टैक्स के नाम पर लेंगे। माचिस दी तीली तो लै गए हजूर घर बल्ले AC या बल्ब तिकर हर शायद 80 पैसे देने हैं। ये 1 रुपया जेब से खर्च नहीं करती। जितनी एलीट बैठी हुई है ये डिवाइड के दोनों तरफ सारे साढ़े पैसे दे याशी कुट रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता दूं। बल अब वो बात मेरे अंदरों ना असल कामरेड जाग पैंदा तो मैं फिर इस बार टुर पैना। लेकिन गल्लां सच्चियां ना यार, मैं अपने तबके के से गद्दारी तो नहीं कर सकता। ये जालिम लोग हैं, ये हमारा खून पसीना जो है ना ये उससे कमाए हुए पैसों को ये उस पर याशियाँ करते हैं। मेरा तो खून सड़ता है तो मैं चाहना ताड़ा भी सड़े ताकि किसी पासे गल टुरे, ये इनकी याशियाँ ख़त्म हो और पाकिस्तान तरक्की करे। ये पैसा आपके और मेरे बच्चों की तलीम पे लगे, ये सेहत पे लगे। असी क्यों 4-4 लाख रुपया 5-5 लाख रुपये दे के फरूक उमर हॉस्पिटल जड़ा जेल रोड से या और बहुत सारे हॉस्पिटल है। ये तो उमर हॉस्पिटल मुझे इसलिए याद आ गया कि मेरा उत्थे ट्रीटमेंट होया सी तो ये इन्होंने क्यों इन्ने बड़े पैसे दईए सी, मुफ्त क्यों ना हो। तो बहल अब बात दूसरी तरफ चली गई। मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि 21 अरब रुपया जो है ना वो उन्होंने कहा जी हमने एलोकेट कर दिया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर हम खर्च नहीं कर सकते। आजम नज़ीर तार ने जो ठिबी कराई है ना सर, अब वो ये है कि उन्होंने कहा जी आइन का आर्टिकल 84 है और वो अपनी मर्जी से तरमीम कर ले फिर सुप्रीम कोर्ट जे असी उसके मुताबिक चलना, हम तो आइन के मुताबिक चलना। इतने मासूम अंदाज से सर उन्होंने प्ले किया। देखिए जब सियासतदान प्ले करने पर आता है ना चीज़ों को तो उसके पास कई रास्ते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी और फौज के पास, और लोगों के पास वो रास्ते नहीं होते। क्योंकि जो सियासतदान होता है ना, किसी भी रियासत के अंदर सबसे स्मार्ट मैन जो होता है ना, स्मार्ट पर्सनैलिटी जो होता है वो सियासतदान होता है सर। वो ना बाबू होता है, ना बाबू का अब्बा होता है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ना वकील होता है। क्यों? इसलिए कि वो सारे चक्कर दे के हुक्मरान बढ़िया होता है। देखिए कैसी मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है सर, उन्होंने अपने हल्के के अवाम को पहले चक्कर दिया। मैं आपको अगर थड़े की ज़बान में बताऊं, ठीक है, वो 4-5 लखों को चक्कर दे के वो जीत गए। उसके बाद जनाब उन्होंने अपनी पार्टी को चक्कर दिया और वहाँ से नॉमिनेट हो गए। फिर जनाब उन्होंने अपने साथ एलाइज मिलाए, उनको चक्कर दिया। उन्होंने समझाया कि मैं सब तो अहम है ताड़े नालों, मेरे जेड़े ना एक्शन सब तो ज़्यादा अच्छे ने, ताड़े नहीं अच्छे, मैं दिलीप कुमार ना रलना तुसी नहीं रलदे, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्होंने जो और अदारे हैं जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स पाकिस्तान में ज़रा प्राइम मिनिस्टर एवं ना बनते, उन सब को कन्विंस किया अपने ऊपर। फिर उसके ऊपर बाद जाकर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं। तो हजूर वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट आदमी होता है, सबसे ज़्यादा ज़हीन आदमी होता है, सबसे ज़्यादा चलाक आदमी होता है जो सियासतदान होता है। और सियासतदानों ने कहा कि अच्छा हूँ तुहानू फिर असी जिहड़ा ना धोबी पट के मार के दिखाने फिर हुंदा की ठिब्बी किवें वजदी है तुहानू दस्सण लगे। ठिब्बी जो है उन्होंने कराई है कि 84 आइन का आर्टिकल है जो कहता है कि जनाब अगर आपने पैसे लेने हैं तो यानी ज़िमनी और ज़ायद रकूम से रिलेटेड अगर आपको कोई मामला दरपेश है तो हुजूर ये आप लेकर जाएंगे सीधा कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी लेंगे, उसके बगैर पैसे खर्च नहीं होंगे हजूर, ठीक है। तो सर वो पैसे हो चुके आर्टिकल 84 जड़ा वो तहत लै गए ने कौमी असम्बली में। जब तक आपका व्लॉग आएगा तब तक मेरा ख्याल या तो ये काम हो चुका होगा या इन प्रोसेस होगा, ठीक है। और वो ये कि जनाब इन्होंने कायमा कमेटी के पास भेज किया ये स्टेट बैंक ने कि जनाब 80 एने पैसे जोड़े ने एलोकेट करते हैं। कायमा कमेटी ने कहा जी हम जो है उसको भेजने हैं अपना कौमी असम्बली को, और कौमी असम्बली ने जनाब आगे से कहना कि जी टाई फिश। अब देखें ना ऑलरेडी ये पैसों की जो बात है इसको रिजेक्ट कर चुकी कौमी असम्बली। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि दोबारा इसको 2 दिन बाद ही पास कर लेगी, ऐसा तो मुझे होता दिखाई नहीं देता। तो उनकी इजाज़त के बगैर एक टेडी पैसा खर्च नहीं हो सकता पाकिस्तान के ख़जाने में से। और दुनिया की कोई ताकत
پاکستان کی جو اپنا اسٹیٹ بینک ہے اس کو یا پاکستان کے کسی شخص کو مجبور کر سکتی ہے کہ جناب آپ پیسے جو براہ راست فلاں تھا دیتے، پاویں سپریم کورٹ ہوئے، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. یہ اختیار صرف پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ اب کیا کریں گے؟ میرے خیال میں پائے نو چکے نہ اس قرارداد نو جو پیسے دینے کے والے سے اتنے ہونی لمیاں چوڑیاں تقریراں اور اس کو اٹھا کے وہ جناب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، جاؤ پا جی ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں، 80 نہیں دینے. کیوں؟ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ کر چکے ہیں. دوسرا، آج اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو آرڈر ہے اس پر عمل کرے تو باقی صوبے جڑے 3 نے انہوں نے کسے لے کے جائیے، وہاں پر احساس محرومی اور بڑھ جائے گا. جو پنجاب جیتے گا اس کا مطلب ہے فیڈرل میں اس کی گورنمنٹ ہوگی 8 اکتوبر کو. تو یہ تو پہلے ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ آصف زرداری نے آخری پتہ کھیل دیا سر، وہ پتہ بڑا خطرناک ہے اور وہ یہی پتہ کھیلا ہے. آصف زرداری کے بڑے قریبی آدمی ہیں شرجیل میمن صاحب، پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، سندھ کے وزیر اطلاعات بھی ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سندھ ایک صوبہ ہے پاکستان کا، دوسرا بڑا آبادی کے اعتبار سے صوبہ ہے، اور وہاں سے اس کا وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں پچھلے 20-22 سال کے اندر سندھی بولنے والا جج کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سندھی اتنے نااہل ہیں سندھی بولنے والے کہ اتنے ساڈا جج کوئی نہیں جانتا. آخری سجاد علی شاہ صاحب تھے جو سپریم کورٹ میں ایک ایسے جج تھے جو سندھی سپیکنگ تھے، اور باقی سندھ کے سے جج آتے ہیں لیکن وہ اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، ان میں سندھی سپیکنگ جج کوئی نہیں ہوتا. جو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا جس کو وہیں پہ رہنے دیا اور وہ تھلے بندہ کاٹے کے اتنے لے گئے ہے جتے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے معافی منگی ہے، وہ سندھی زبان بولنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سندھی سپیکنگ ہے، اور یہ نیچے جڑا کٹ کے لے گئے وہ اردو سپیکنگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں ایکچولی آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے حضور. پہلے یہ بات کہ سندھو دیش، سندھ کے حقوق جو ہیں پانی کے حوالے سے، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی. اب یہ جو بات ہے نا، یہ وہ کارڈ ہے، یہ وہ پتہ ہے جو پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں سالمیت ہے اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. لیکن کیا یہ بات غلط ہے؟ سوال یہ ہے. آصف زرداری جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اور وہ بلا شبہ پاکستان کے جو 4 صوبوں کی زنجیر تھی وہ بے نظیر تھی، کوئی مجھے اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ایڑا پائی زمان پارک بیٹھا ہے نا، گھونگٹ اٹھا لوں گے گھونگٹ گرا لوں، وہ جڑا منٹ بعد اور کچھ نہ لبے تے اتنے جڑا باسکٹ پئی ہوندی نا ڈسٹ بن سے کہتے وہ چک کے سر تے پا لینا کہ ادھر گولی نہیں کراس ہوئے گی. ہیں بھائی اپنے لو بڑا ڈٹ کے جڑا کھڑا ہے. یہ بھائی صاحب جو ہیں انہاں بیچاریاں دی لڑکانے دے وچ یا کمبر یا شہداد کوٹ یا جناب بلوچستان کے ایریاز یا پنجاب کے بہت سارے تھاواں تے انہاں کول کینڈیڈیٹ نہیں گئے سن 2018 دے وچ، ابھی بھی نہیں ہوں گے. جنی مرضی تسی پاپولیرٹی گین گون کرتے رہو، کوششاں کرتے رہو، نعرے مارتے رہو، حقیقت کیا ہے وہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بے نظیر تھی جو 4 صوبوں کی زنجیر تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو 4 صوبوں میں موجود ہے، پاویں اینی نہیں رہ گئی ہے گی 4 صوبے ہیں. اس پارٹی کا وہ شخص جس شخص نے کہا پاکستان کھپے، جب اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی، ابھی وہ دفنا کے آیا تھا، ٹھیک ہے، اتنی عظیم لیڈر کو، اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان کھپے، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات یا وزیر اطلاعات بیٹھ کر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں سندھی سپیکنگ جج نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاں جڑیاں نا وہ ایتھو کراس کر رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا. چیف جسٹس تھے گلزار خان صاحب، اردو سپیکنگ تھے، نسلہ ٹاور ڈگایا، ظلم کیا. کراچی کا نقشہ 1960 والا بحال کرن ٹرے آسی، غلط کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لوگوں کا ارباں خرباں روپے کا نقصان کر کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے وہ شخص چلا گیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار تو کی کر کے گیا سا.
ایک ہی کیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو نہیں ہے۔ اب یہ جو کارڈ کھیلا گیا نا، میں اس کو درست نہیں سمجھتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مجبور ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ان کے مجبور ہونا نا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سندھ میں سے، میں نے آج ایک پنجابی پڑھائی نہ اپنے گل کی تھی، میں کہ یار ایک گل ادھروں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ بھی تو چیک کرو نا، وہ پنجابی پیارا یعنی وہ کیا کہتے ہیں جاگ پنجابی جاگ والا کریکٹر سی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بھی تو چیک کرو نا کہ انہاں سندھیاں دے وچ اتنے قابل لوگ ہیں کتنے کہ جو اوپر آ سکیں۔ اسلام آباد جو کراچی ہائی کورٹ ہے اس کے اندر کتنے کے لوگ ہیں سندھی سپیکنگ جو وکیل ہیں جو اتنے قابل ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا، میں کہا حضور اگر وہ نہیں قابل ہیں تو چیک کرنا چاہیے قصور کدھر ہے؟ الزام تو پھر پنجاب کے اوپر ہے، سچا جھوٹا ہے، لیکن پرسیپشن بنا ہوا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کچھ اپنا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہم خیال یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، تو زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آنا مطلب ہے کہ پائے نہ ہون گل وسو باہر ہو گئی ہے۔ تو اسا کچھ سوچ لو پاؤ جی، کچھ کر لو جے تہاڈے وس وچ کچھ ہے، ورنہ پھر ہاتھ پیر پھلے پے جے سارے دے۔ میں تو جب سے شرجیل ویمن کی یہ بات سنی ہے، یقین کریں یعنی روٹی نہیں لنگی، سچی مچی دی گل ہے کہ یار یہ گلاں کتنے چلی گئی ہیں۔ تو اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔